बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। अगर आप अभी तक मुश्किल हालात के लिए तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम्स का जरीदा कह रहा है, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट पूरी आपको सुनने के बाद पता लग जाएगा कि आपने आइंदा आने वाले दिनों की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। आइंदा आने वाले दिन जो है पाकिस्तान में खसूसी तौर पर मईशत के हवाले से, पैसों के हवाले से कैसे होने जा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। इसहाक डार की पॉलिसीज़ ने मुल्क डबो दिया है, और इसहाक डार की पॉलिसीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जिसके बायस डॉलर एक दिन में 11 रुपए जंप करता है। आज जो डॉलर ने जंप किया है, मैं इसकी तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी कहानी है डॉलर के जंप की और हमारी जो डूबती मईशत की, जिसको सुनकर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे और आपका सर चकरा जाएगा कि जिस तरह से घिनौना खेल खेला गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किस तरह से खेल खेला गया है, उनके लिए अर्ज करेंगे और आपको बताएंगे, इस व्लॉग में एक्सपोज करेंगे कि इसहाक डार साहब ने मेरे और आपके साथ किस तरह से ज्यादती की है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम अभी भी हालात से सीखने को तैयार नहीं है, और हमारे मुल्क में इस टाइम प्रायोरिटी जो है वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है, इसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, और मैं आपको इस व्लॉग में ये भी बताऊंगा कि कौन से मजीद रहनुमा ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया जाने का खदशा मौजूद है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट शेयर कर लेते हैं आपके साथ, जिसके बायस जो है मैं ये आपको कह रहा हूं कि मुल्क की मईशत डूबने के दहाने पर है, और ये बाकायदा बैनुल अक़वामी जरीदे में लिख दिया गया है। आपने अपने आप को किस तरह से तैयार करने हैं आइंदा आने वाले हालात के लिए। मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं, वो रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर लें होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पे इस टाइम डूबने के खतरात मंडला रहे हैं। कैटेगोरिकली उन्होंने लिखा है कि आपकी मईशत डूबने लगी है, आपका मुल्क डूबने लगा है। फिर फाइनेंशियल टाइम्स ये लिखता है कि पाकिस्तान में बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार का चलना मुश्किल हो गया है, जबकि हुक्काम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन उनको कोई कामयाबी मिल नहीं पा रही है। ये फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये स्टोरी असल क्या है। और बरामद करने वाले डॉलर्स हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियाँ नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि जो हुक्काम का कहना है कि टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में खाम माल की कमी है, और तवानाई के मसाइल की वजह से फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं। इस टाइम कराची में बंदरगाह पे सैकड़ों कंटेनर्स नाज़रीन मौजूद हैं, और वो सैकड़ों कंटेनर्स बाहर से आए हुए खाम माल के हवाले से। दवाइयों का खाम माल वहाँ पे मौजूद है, जो प्लास्टिक बनाते हैं उसका खाम माल वहाँ पे मौजूद है, जो ग्लास की फैक्ट्री है उनके लिए जो खाम माल आता है वो वहाँ पे मौजूद है, जो फैब्रिक्स हैं उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो जो खाम माल आता है, धागा आता है हमारे पास बांग्लादेश से, वो खाम माल मौजूद है। अब वो खाम माल मौजूद कंटेनर्स वहाँ पे मौजूद हैं, लोग अदायगियाँ नहीं कर पा रहे। लोग अदायगियाँ क्यों नहीं कर पा रहे? डॉलर की कीमत बड़ी अनस्टेबल है, लोगों को डॉलर मिल नहीं रहा। डॉलर हमने रखा हुआ था, डॉलर की कीमत रखी हुई थी नाज़रीन हमने 230 रुपए, लेकिन जब उसको हम बैंक से लेने जाते थे, इंटर बैंक में डॉलर की कीमत थी 250 से ऊपर। तो एक्सचेंज कंपनियों ने कहा कि हम जो हैं, और ओपन मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा थी, एक्सचेंज कंपनियों ने कहा कि हम जो हैं वो ये जो कैप है आपने बनाया हुआ है 230 से लेके 250 का गैप है, इसको आपको क्लियर करना होगा, और उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि हम ये क्लियर करने जा रहे हैं। जब उन्होंने क्लियर किया तो आपने देखा कि कल के दिन में 10 रुपए डॉलर बढ़ा, और आज के दिन में 11 रुपए 11 पैसे डॉलर बढ़ गया। इसका मतलब है कि 2 दिनों में तकरीबन 21 रुपए डॉलर बढ़ा है, और ये गैप जो है फिल हो गया। अब 255 का इंटर बैंक में डॉलर जो है वो सेल हो रहा है। तो डॉलर की एकदम से जंप की वजह से अगर 24 रुपए, आप ये देखें कि 21 से लेके 24 रुपए ये टोटल बढ़ा है, तो महंगाई कितनी आएगी। अभी राइट नाउ हम इन्फ्लेशन पे खड़े हैं जिसमें हम 30% के करीब इन्फ्लेशन है। जब ये डॉलर 24 रुपए बढ़ा है तो हम ये देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन
جمپ کر جائے گی 30 سے 50%. جو لوگوں کے پاس ایسٹ ہیں, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, ان لوگوں کا پیسہ کم ہو جائے گا, اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. جن لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. یعنی اوور آل معیشت کو نقصان ہوگا. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی یہی اسی وجہ حوالے سے یہ کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں کو مشکلات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو دوائیوں کا خام مال ہے اس میں 60,000 روپے کا ایک انجیکشن ہوا ہے جو کہ لائف سیونگ انجیکشن ہے, اور مریض یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ لگژری گاڑیاں منگوا رہے ہیں حکمرانوں کو, لیکن اس آپ کو لوگوں کی فکر نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. اب تو ایون اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ کیا ہے, جس طرح سے اس کو آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا, جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روکے رکھا اور اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. اسحاق ڈار صاحب نے لوگوں کو دکھانے کے لیے, خود وزیر خزانہ بننے کے لیے, مفتاح اسماعیل کو ہٹانے کے لیے اتنی گھناؤنی سازش اس ملک کے ساتھ کی ہے کہ خود جو ہے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکا گیا, اور اب جو ہے اکٹھے انٹر بینک میں اور مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں جب یہ ڈالر کی پرائس انکریز ہوئی ہے تو ملک کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. کب تک ہم ان کی پالیسیز, آج تو مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کھل کر کہہ دیا, اور مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے نظر آئے کہ یہ چند اشرافیہ کے چند لوگ ہیں, یہ تھوڑی سی ایلیٹ ہے جو ہم پر رول کر رہی ہے اور جو کہ اپنی منمانی کرتی ہے. ان کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے فنگرز نواز شریف صاحب پہ, مریم نواز صاحبہ پہ اور اسحاق ڈار صاحب پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے فیصلے کیے ہیں اور ان کے فیصلے کی وجہ سے اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر تو آپ نے 255 پہ لے گئے. آپ یہ دیکھیں ناظرین, جب ہمارے پاس $10,000 کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے تو ہمارا جو ہے آپ ڈالر ریٹ تھا وہ 245, اور اب ہمارے پاس جب 4,000 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں تو ہمارا ڈالر ریٹ تھا 230. تو یہ جسٹیفائڈ ہی نہیں تھا, اس وجہ سے اٹھا کے اسے 255 کیا جو اس کی ایکچوئل ویلیو, اور ایکچوئل ویلیو مارکیٹ جب ڈٹرمن کرے گی اس کی اوپن مارکیٹ میں یہ 260 سے ابو کا مل رہا ہے. تو لیٹ سی 265 تک 270 تک یہ جا رہا ہے. تو یہ اس ملک کے ساتھ, اس معیشت کے ساتھ گھناؤنی سازش کی گئی ہے, کھیلا گیا ہے. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں جو کی پلیئرز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے, پی ڈی ایم, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں. مہنگائی کا ایک بڑھتا ہوا طوفان جو آپ کو ختم کر کے رکھ دے گا وہ آنے والا ہے اور ملک میں. لیکن پھر بھی ہماری ترجیحات ہیں فواد چودھری صاحب کو گرفتار کرنا, ہماری ترجیحات ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا. تو کب تک اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ باجوہ صاحب, یو آر رسپانسبل فار دس. جس طرح سے آپ نے اس ملک کے ساتھ کھیلا ہے, جس طرح سے آپ نے اس لوگوں کے ساتھ کھیلا ہے, معیشت کے ساتھ کھیلا ہے, پیپل ول نیور ایور فارگیو یو. آٹے کا بحران, پیٹرولی مصنوعات کا بحران, دوائیوں کا بحران, ایل سیز کھل نہیں رہی, ملک میں ڈالرز کی کمی ہے. تو یہ کس طرح سے ان بحرانوں سے نکلیں گے؟ آگے انتخابات میں جانا ہے, عوام کو ریلیف کیسے دیں گے؟ دیکھیے, اب اپوزیشن چھوڑے تو آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی, ڈونرز کانفرنس ہوئی, اور اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آگے 1-8 مہینے میں ہم ان چیزوں پر جو ہے وہ قابو پا لیں گے. اور باقی دنیا سے بھی ہمیں قرضہ بھی مل رہا ہے, ایڈ بھی مل رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ ڈالر آئیں گے تو آپ کی معیشت مستحکم. اپوزیشن نے آپ کو جکڑا ہوا ہے, آپ مان رہے ہیں یہ بات؟ نہیں, اکثر یہ ہے کہ بھی دیکھیں چین کے وزیر اعظم کا دورہ تھا, رک گیا. محمد کا دورہ تھا, سعودی پرنس کا دورہ تھا, وہ رک گیا یہ حالات کی وجہ سے نا. تو ان سے بڑے بڑے معاہدات ہونے تھے. اب پرائم منسٹر صاحب گئے, ان سے معاہدات کیے, $2 ارب الگ اور $1 ارب کا الگ, اور پھر UAE سے. تو یہ ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں.